Nato diri karon kay nakita na to ganina nga 77 years old daw. O niya nidagan pa atong yung pagtanon dito. Wala na sa tatay. Wala yun. Adara. Wala yun. Adara. Isa tay. Kumusta tay? Padung pa 77. Padung 77. Pila gid imong edad karon? 76. Ano sama ka na tao tay? 1948. 1948. Oh. Birthday nimo October 16. October 16. So si tatay 76, padulong pa sa 77. Tay, unsa ka sugod? Edad nagsugod og duha. Sa kwan. 28 pa edad ko. 28. Pero karon, grabe unsa may sekreto nimo tay nganong duha man gyapon ka, maglupan makitaan man ko imong kwan, maglupan gyapon tay. Kalawin na siguro sa labaw kay wa mo sekreto. Ha? Wa. Wala sekreto, practice lang yun. Wala kay bisyo tay. Di man ko mabisyo. Wala pa ka mainom pero dili pa ban. Mainom pero iko. Lagi. Lagi tay. Salamat kay tay nga naila taga tay. Bilib ko sa imo tay. 76 years old, budagan og 77. Una inyong basihana. Grabe si tatay. Kita niyo ang video ni tatay. Grabe mo jump pag yun. Tay, salamat. Good luck sa second hit and final hit. 6 years old, nakapip ha. O, sama na oh. Sama na hinay. Abay tay. Pip. Third na sa si tatay ha. Grabe ganina pip karon third. Exclusive. Naghana ni. Grabe si tatay oy. Kanan ni Pandet. Isang liga pip.